এটা হচ্ছে আমার হোটেল ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ସେଟଅପ୍ ହେଇନାହିଁ এটা হচ্ছে ଜାପାନିଜ କପଡ଼ା ଜାପାନିଜରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପଛପଟେ ପାହାଡ଼ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛପଟକୁ ଯିବା ଇଏ ବି ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ପଡ଼ା ଚାଲନ୍ତୁ ପଛପଟକୁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଚେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛପଟ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛପଟ ପ୍ଲେସ୍ ଓକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଏ ଚାଲନ୍ତୁ କିଚେନ୍ର ଖାଇବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାର୍ସଲ ଯାଉଅଛି ଜାପାନିଜ କୋରିଆନ୍ ଆଇସିସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ এটা হচ্ছে চিকেন এটা হচ্ছে শিলা মাছ এটা হচ্ছে ডম্পলিং এটা বিনস আর এটা এগ এটা হচ্ছে মাছ স্টিম এটা হচ্ছে ভেজ সুশি বিনস এটা হচ্ছে ব্রুকলি পার্সলি कॉर्न कैरेट और स्वीट पोटैटो दीपर होटेल खाई आसी राइस तास एपटर अच्छी राजमा आलू आ पोटल तरकारी आमर भाई तार बाड़ुन खाऊ कैप्सिकम चपाती दे दे हिंदी में रोटी को चपाती बोलता है पहले लेने का ना रोटी पहले लेने का था उसके बाद राइस लेने का पहले कोई बात नहीं भाई का ले ला मेरा पहले राइस मत दे उसमें पहले मेरे को ये दे भाजी दे दो भाजी उसके बाद रोटी दे दो उसके बाद मैं राइस लेगा चपाती दे दो ना पहले देखो तीन रोटी दे रहे क्या दो दे दिया हाँ 3